ओम शांति 9 जून 2024 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 15/2/2000 मुरलीर सारांश। मन को स्वच्छ बुद्धि को निर्मल रखी डबल लाइट फरिश्ता स्थितिर अनुभव कर। मन को स्वच्छ बुद्धि को निर्मल रखी डबल लाइट फरिश्ता स्थितिर अनुभव कर। आजी बाप दादा निजर स्वराज्य अधिकारी पिला मानकु देखुछंती। स्वराज्य हेउछि ब्राह्मण जीवनर जन्मसिद्ध अधिकार। बाप दादा प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को स्वराज्यर सिंहासन अधिकारी करि देइछंती। एही स्वराज्यर अधिकार जन्म हेबा मात्रके प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त होई जाइछि। जेतिकी जेतिकी तुमे स्वराज्यर स्थिति रे स्थित हेउछ सेतिकी सेतिकी निज भितरे लाइट एवं माइट अर्थात आलोक एवं शक्तिर अनुभव मध्य करूछ। बाप दादा आज प्रत्येक संतानर मस्तकरे आलोकर मुकुट देखुछंती। जिए जेतिकी निज भितरे माइट अर्थात शक्ति को धारण करिछंती सही अनुसारे तांकर लाइटर मुकुट चमकुछि। बाप दादा सब पिलांको सर्वशक्ति गुड़िक अधिकार रूप देइछंती। सेथिपाई प्रत्येक संतान मास्टर सर्वशक्तिवान अटे, किंतु धारण करिबारे पिला माने क्रमान्वय होई जाउछंती। बाप दादा देखुछंती जे सर्वशक्तिर ज्ञान मध्य समस्तंक भितरे अछि, धारणा मध्य अछि, किंतु गोटिए कथार अंतर रहि जाउछि। कौनसी भी ब्राह्मण आत्मा को पचार से प्रत्येक शक्तिर वर्णना मध्य बहुत भल भावरे करि परिबो। शक्ति आधार रे हेउथिबा प्राप्तिर वर्णना मध्य बहुत भल करि परिबो, किंतु अंतर एतिकी रहुछि जहा कि जेउ समय रे जेउ शक्ति आवश्यक सही अनुसारे शक्ति गुड़िक कार्य रे लगाई पारु नाहंती। समय बीती गला परे हृदबोध करूछंती जे एठारे एही शक्तिर आवश्यकता थिला। बाप दादा पिला मानकु कहुछंती जे सर्वशक्तिर संपत्ति एते शक्तिशाली अटे जहा कि कौनसी भी समस्या तुम सम्मुखरे तिष्ठि रही परिबो नाही। तुमे सर्व समस्यार मुक्त होई परिबो केवल सर्वशक्ति को जाग्रत रूप रे स्मृति रे रख एवं समय अनुसारे कार्य रे लगाओ। एथिपाई निजर बुद्धिर लाइन को सर्वदा क्लियर अर्थात निर्मल रख। बुद्धिर लाइन जेतिकी क्लियर एवं क्लीन रहिथिबो सही अनुसारे निर्णय शक्ति तीव्र हेबो। कारणरू जेउ समय रे जेउ शक्तिर आवश्यकता थिबो ताकू कार्य रे लगाई परिबो। काहेकि ना बाप दादा वर्तमान रो समय अनुसारे प्रत्येक संतान को विघ्न मुक्त समस्या मुक्त मेहनतर पुरुषार्थर मुक्त देखिबाकू चाहुछंती। एमिति तो समस्ते हेबे निश्चित, किंतु एहार अभ्यास बहुत कालर हेबा दरकार। ब्रह्मा बाबांकर गोटिए विशेष संस्कार देखिछ ना, तुरंत दान महापुण्य। जीवनर आरंभरु सबु कार्य तुरंत दान मध्य करिछंती एवं तुरंत काम मध्य करिछंती। ब्रह्मा बाबांकर निर्णय शक्तिर विशेषता बहुत तीव्र गतिर थिला। तेबे बाप दादा फलाफल रूप रे एहा ही देखिले। एमिति तो समस्तंकु साथी रे नेई करी ही जीवी। कोन बाप दादांको साथी रे जीव तो ना पछे पछे आसीबो। जदि साथी होई जीवार अछि तेबे ब्रह्मा बाबांकु फॉलो कर। कर्म करिबारे ब्रह्मा बाबांकु फॉलो कर एवं स्थिति रे निराकारी शिव बाबांकु फॉलो कर। कौन फॉलो करिबा जଣା अछि तो? डबल विदेशी मानकु फॉलो करिबा जଣା अछि तो? तेबे काहाकु फॉलो करिबा बा अनुकरण करिबा तो सहज अटे ना? जदि अनुकरण ही करिबार अछि तेबे काहेकि कोन किपरि एसबु तो समाप्त होई जिवो एवं समस्तंकर अनुभव मध्य अछि जे व्यर्थ संकल्प आसीबार निमित्त मध्य एही काहेकि कोन किपरि शब्द ही अटे। तेबे फॉलो फादर करिबा द्वारा एही सब शब्द गुड़िक समाप्त होई जिवो। किपरि नुही एही परि बुद्धि तुरंत निर्णय करि नेबो। एही भली चाल एही भली कर
तेणु बापदादा आज विशेष करी सबु पिलामानंकु चाहे प्रथम थर पई आसी थांतु बा पुराणा होई थांतु समस्तंकु एही शिक्षा देउछंती जे मन को स्वच्छ रख। बहुत पिलांक मन भितरे एबे मध्य व्यर्थ एवं नकारात्मक संकल्पर छोट बड़ दाग सबु लागी रहिछि। एही कारणरु ही पुरुषार्थर श्रेष्ठ गति रे विघ्न पड़ुछि बा बाधा उपजुछि। बापदादा तो सबु बेले एही श्रीमत देई आसिछंती जे मन भितरे सर्वदा प्रत्येक आत्मा प्रति शुभ भावना एवं शुभ कामना रख, तेबे कुहाजिब स्वच्छ मन। निज प्रति हेउ बा अन्य काहा प्रति हेउ व्यर्थ संकल्प आसीबा एहाकु स्वच्छ मन कुहाजिब नाही। स्वच्छ मन एवं शुद्ध निर्मल बुद्धि। निजे विचार कर, निजे निजको ध्यानर सहित देख, उपरे उपरे नुहे सबु तो ठीक अछि, सबु किछि तो ठीक चलीछि ना, भल भावरे चिंता करी देख। मन एवं बुद्धि स्पष्ट अछि, श्रेष्ठ अछि, तेबे जाई डबल लाइट स्थिति होई परिबो। बाबांक समान स्थिति निर्माण करिबार एहा ही हेउछि सहज साधन एवं एही अभ्यास शेष समय रे नुही बहुत समय अभ्यास रहिबा आवश्यक। तेबे निजे निजको चेक करिबा जणा अछि तो निजको ही चेक कर, अन्य मानकु नुही। बाप दादा पूर्वरु मध्य गोटिए हसिबा कथा कहिथिले, पिलामानकर दूरदृष्टि बहुत प्रखर अटे किंतु पाखको देखिबार दृष्टि दुर्बल अटे। सेथिपाई अन्य मानकु देखिबारे बहुत बुद्धिमान अटंती, तेणु निजको चेक करिबारे दुर्बल हो नाही। बाप दादा पूर्वरु मध्य कहिछंती जे एबे जेपरि निजको ब्रह्मा कुमार बा ब्रह्मा कुमारी भाबिबा पक्का होई गलानी, चालिबा बुलिबा समय मध्य स्मृति रे रहुछि मु ब्रह्मा कुमार अटे, ब्रह्मा कुमारी अटे बा ब्राह्मण आत्मा अटे, सेही भली एहा मध्य स्वाभाविक भावरे स्मृति रे रहु बा अभ्यास होई जाउ जे मु फरिश्ता अटे। अमृत बेलारे उठिबा मात्रे एही कथा पक्का कर जे मु फरिश्ता परमात्मांकर श्रीमत अनुसारे धरा तळकु बा एही साकार शरीर को आसीछि। समस्तंको बाबांकर संदेश देवा पाई बा श्रेष्ठ कर्म करिबा पाई कार्य शेष हेबा मात्र के निजर शांतिर स्वस्थिति रे स्थित होई जाओ, उच्च स्थिति को चली जाओ, परस्पर को मध्य फरिश्ता स्वरूप रे देख। तुम मानकर मनोवृत्ति अन्य मानको मध्य धीरे धीरे फरिश्ता करि देबो। तुम मानकर दृष्टि अन्य मानको ऊपर मध्य प्रभाव पकाइबो। कण एहा पक्का अटे तो आमे फरिश्ता अटू? फरिश्ता भवर वरदान समस्तंकु मिलिछि तो गोटिए सेकेंड रे फरिश्ता अर्थात डबल लाइट होई परिबो। गोटिए सेकेंड रे, गोटिए मिनिट रे नुही, 10 सेकेंड मध्य नुही, गोटिए सेकेंड रे भाबिलो एवं हेलो, एही भली अभ्यास अछि। अच्छा, जे माने गोटिए सेकेंड रे होई परिबो, 2 सेकेंड रे नुही, गोटिए सेकेंड रे होई परिबो, से माने गोटिए हातर ताली बजाओ, होई परिबो तो? खालीटारे हाथ उठाओ नाही। डबल विदेशी माने हाथ उठाओ नाहंती, कौन समय लगी जाउछि कि? अच्छा, जे माने भाबुछंती किछि समय लागुछि, गोटिए सेकेंड रे नुही किंतु अल्प किछि समय लागुछि, से माने हाथ उठाओ। बहुत पिला हाथ उठाइले भल कथा, किंतु अंतिम समय परीक्षा गोटिए सेकेंड रे ही आसीबो, सेते बेले कोन करिवो? अचानक आसीबो एवं गोटिए सेकेंड रे ही आसीबो। हाथ उठाई देलो, एथिरे कौनसी आपत्ति नाही। हृदबुद्ध तो करिलो, एहा मध्य बहुत भल कथा, किंतु एही अभ्यास तो करिबाकु ही पड़िबो, करिबाकु पड़िबो नुही, करिबाकु ही पड़िबो। एही अभ्यास बहुत 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 आवश्यक अटे। अच्छा ठीक अछि, बाप दादा आउ किछि समय देउछंती। आउ केते समय दरकार? 2000 शेष पर्यंत दरकार। 21 शताब्दी पाई तो तुमे माने चैलेंज मध्य करिछ, डेंगुरा मध्य पिटिछ, मने अछि तो? एही चैलेंज करिछ जे सत्ययुगी दुनिया निश्चित आसीबो ना केवल वातावरण सृष्टि करिवो? चैलेंज करिछ ना? तेबे एतिकी समय तो बहुत होई गलानी। जेते निज उपरे अधिक ध्यान देई पारिबो मध्य नुही, देबाकु ही हेबो।
जेपरी देह अभिमान रे आसीबा पई केते समय लागुछि गोटिए सेकेंड ना ताठारु मध्य कम समय लागुछि जना भी पड़ू नाही मु दैहिक स्मृति रे आसी गलेनी एही अभ्यास को मध्य ठीक सही भली करो जहाँ भी होई जाऊ जहाँ भी करू थाओ किंतु एहा मध्य जना न पड़ू जे मु आत्म अभिमानी स्थिति रे अछि बा मोर स्थिति स्वाभाविक भाव रे शक्तिशाली होई गलानी फरिस्ता स्थिति मध्य स्वाभाविक हेबा दरकार जेते जेते निजर स्वभाव को फरिस्ता स्वरूप भली करिवो सेही स्वभाव मध्य तुमर स्थिति को स्वाभाविक करिदेबो तेबे बाप दादा पुणी केते समय पर पचारिबे केते समय तुमको दरकार जयंती कुह केते समय दरकार विदेशी मानक तरफ तुमे कुह केते समय विदेशी मानक दरकार जनक कुह दादी जानकी कहिले आजी काम आजी हेबो काली नुही जदि आजिर काम आजी करिवो तेबे एबे समस्ते फरिस्ता होई गलेनी होई जिबु नुही जदि होई जिबु तेबे केते दिन भितरे बाप दादा आजी ब्रह्मा बाबांकर केउ संस्कार विषय सुनाइले तुरंत दान महापुण्य बाप दादांकर प्रत्येक संतान प्रति स्नेह रहिछि तेणु एही कथा भाबुछंती जे केही जणे भी कम स्थिति रे न रहू क्रमान्वय रे काहेकि रहिबो जदि समस्ते नंबर 1 होई छिबो तेबे केते भलो हेबो अच्छा प्रशासक वर्गर भाई भौणी मानक सहित समस्ते मिसे केउ कार्यक्रम प्रस्तुत करिछ एभली तीव्र पुरुषार्थीर योजना करिछ जहाँकि शीघ्र शीघ्र एही कार्य तुम भली श्रेष्ठ आत्मा मानक हाथ को आसी जीवो जदि विश्व को परिवर्तन करिवार अछि तेबे संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को परिवर्तन तो करिबा को पड़िबो तेबे एही कार्य किपरि सहजरे आग को बढ़ी चलिबो बा प्रसारित होई चलिबो से कथा भाबिछ अति कम रे बड़ बड़ सहर मानकरे जेउ माने निमित अटंती सेमानको व्यक्तिगत भावरे किपरि संदेश दिया जाई परिबो तार योजना करिछ अति कम रे एतिकी तो बुझंतु जे एबे आध्यात्मिकता द्वारा ही परिवर्तन होई परिबो एवं हेबा दरकार मध्य तेणु निज निजर वर्गर आत्मा मानकु जागृत करिबा पाई एही सब वर्ग गुडी को सृष्टि करा जायछि तेणु बाप दादा वर्ग वालांकर सेवा को देखि खुशी अछंती किंतु एहार फलाफल मध्य देखिबाकू हेबो प्रत्येक वर्ग निज निजर वर्गर आत्मा मानकु केते मात्रा रे संदेश देलेनी किछि किछि जागृत करिलणी ना नाही सेमानकु साथी सहयोगी करिलणी ब्रह्मा कुमार जदि भी न करिछ किंतु सहयोगी साथी करिलणी सब वर्ग मानकु बाप दादा कहउछंती जेपरि एबे धर्म नेता माने आसिले जदियो नंबर 1 वाला नथिले पुणी भी गोटिए मंच उपरे समस्ते एकाठी तो हेले ना एवं समस्तंक मुखरु एही कथा बाहरिला जे आम समस्तंकु मिसी आध्यात्मिक शक्ति को प्रसारित करिबा उचित सही भली प्रत्येक वर्ग वाला जेउ माने भी सब आसीछ सब वर्ग वालांकु एही फलाफल देखाइबाकू हेबो जे आम वर्गर आत्मा मानक पाखरे केते मात्रा रे संदेश पहुँचिलानी द्वितीय कथा हैला वर्तमान विश्व को आध्यात्मिकतार आवश्यकता रहिछि एवं आमे मध्य एथिरे सहयोगी होई परिबु एही भली फलाफल हेबा दरकार जदिও सेमाने नियमित विद्यार्थी न होई पारंती किंतु सहयोगी होई परिबे ना तेणु एबे पर्यंत प्रत्येक वर्ग वालांकर जेतिकी भी सेवा करिछ जेपरि एबे धर्म नेता मानकु डाकिल सही परि प्रत्येक देशरु प्रत्येक वर्ग वालांकर कार्यक्रम कर प्रथमे भारत रे ही कर तापरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन करिवो प्रत्येक वर्गर एही भली भिन्न भिन्न पोजिशन वाला एकाठी हुअन्तु एवं एही अनुभव करन्तु जे आम मानकु सहयोगी हेबार अछि प्रत्येक वर्गर एही भली परिश्रम एबे सुद्धा केते हेलानी एवं भविष्यत पाई योजना कौन रखिछ काहेकि ना प्रत्येक वर्ग जदि जण जण को लक्ष्य रखी निकट को आनिबे ताहा हेले सबु वर्गर जेउ माने स्नेही सहयोगी आत्मा माने अछंती ना प्रथमे सेमानकर संगठन तयारी कर तापरे पुणी बड़ संगठन तयारी करिवो काहेकि ना परस्पर को देखि उमंग उत्साह मध्य आसी थाए
ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, କେଉଁ ସହରରେ କେତେ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଗଠନକୁ ଏକଜୁଟ କର, ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମଧୁବନରେ ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତେବେ ଏହିଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କରିଛ କି? କରିଥିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ। ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବ, ତେବେ ଭଲ ଭଲ ସହଯୋଗୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କର। କୌଣସି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଅନୁଭବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ନିକଟକୁ ଆସିବେ। କେଉଁ ବର୍ଗର 5 ଜଣ ଥିବେ, କେଉଁ ବର୍ଗର 8 ଜଣ ଥିବେ, କାହାର 25-30 ଜଣ ଥିବେ। ସଂଗଠନକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର ଯେତିକି ସେବା ହୋଇପାରିଛି, ତାର ପରିଣାମ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ସବୁ ବର୍ଗବାଲା ଶୁଣୁଛ ତ? ସବୁ ବର୍ଗର ଆତ୍ମାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳାଫଳ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। କିଏ କିଏ କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସହଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତାହାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ତେବେ ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କୁ ଖାଲି କେବେ ବି ରହିବାର ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଲି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି? ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ନା ଥକି ଯାଉଛ? ମଝିରେ ମଝିରେ 15 ଦିନ ଛୁଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଛକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଲିକାରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାହା ହେଲେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ କାୟମ ରହିବ। ନଚେତ୍ ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ସେବା ନଥିବ, ଦାଦୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବ। ତାହା କ'ଣ ଶୁଣାଇବ? ଦାଦୀ କହିବେ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଟିକିଏ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଚକ୍କର ଲଗାଇ ଆସିବୁ। ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚକ୍କର ଲଗାଇବାକୁ ଯିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା ଭଲ। ଯଦି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବ, ତେବେ କୌଣସି ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷତା ଉପରେ ବାପଦାଦା ପଦମ ଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି। 100 ଗୁଣା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଦମ ଗୁଣା। ତେବେ କେଉଁ କଥା ପାଇଁ କି ଜାଣିଛ? ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମଧୁବନ ବାଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ସେବାର ଲଗନ ଲାଗିଯାଉଛି, ଯାହାକି ଭିତରେ ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅକ୍ଳାନ୍ତ ସେବାଧାରୀ ଅନୁଭବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଗନ୍ତୁକମାନେ ଏହି ମତାମତ ଲେଖିକରି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଫରିସ୍ତା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବିଶେଷତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, ଯାହାକି ସେତେବେଳେ ବିଶେଷ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ମନୋବଳ ଆସିଯାଉଛି, ସେବା କରିବାର ଚମକ ଆସିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବାପଦାଦା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ମଧୁବନ ବାଲା ତାଳି ତ ବଜାଅ। ବହୁତ ଭଲ। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ଚକ୍ର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଧୁବନ ନିବାସୀଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତା ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଡ଼ିଆ ୱିଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦଦାତାମାନଙ୍କର ବର୍ଗ। ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ନା? ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ବର୍ଗବାଲା ଏବେ ବହୁତ ଭଲ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବଂ ଆଦରର ସହିତ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେହନତର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିଶେଷ ଖବରକାଗଜ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଯେପରି ଟିଭିରେ କିଏ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତିଦିନ ତ ଚାଲୁଛି ନା। ତେବେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଗତି କୁହାଯିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ, ଚାହେ ସପ୍ତାହରେ ହେଉ ବା ପ୍ରତିଦିନ ହେଉ ବା ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ହେଉ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଆଯିବ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ, ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଏମିତି ତ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି।
ଏବଂ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ କିଛି କମାଲ କରି ଦେଖାଅ। କରିପାରିବ? ଗ୍ରୁପ ବାଲା କରିପାରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। ହଁ, ଆମେ ହିଁ କରିବୁ। ଯଦି ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ତେବେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅଛି। କାହିଁକି ନ ହୋଇପାରିବ? ଶେଷରେ ତ ଏହିଭଳି ସମୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ହିଁ ଯାଚିବେ, କହିବେ ଆମକୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ, ଆମଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଅ। ଏବେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଆଗକୁ ସେମାନେ କହିବେ ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ କର। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରେ କେବଳ ଏତିକି କଥା ପକ୍କା ରଖିଥାଅ, ଫରିସ୍ତା ଫରିସ୍ତା ଫରିସ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମର କାମ କେତେ ଶୀଘ୍ର ହେଉଛି। କାହା ପଛରେ ଲାଗିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଇ ଭଳି ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁବେ। କେବଳ ତୁମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥିତି ଅଟକିଯିବା କାରଣରୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଏଭରେଡ଼ି ହୋଇଯିବ, ତେବେ କେବଳ ସୁଇଚ୍ ଦବାଇବା ହିଁ ବାକି ରହିବ। ବାସ୍, ବହୁତ ଭଲ ସେବା କରୁଛ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଚାରିଆଡ଼ର ଦେଶ ବିଦେଶର ସାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପରେ ମିଳନ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଧିକାରକୁ ନିଜର ଚାଲି ଚଳନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଦରେ ଅନୁକରଣ କରୁଥିବା, ସର୍ବଦା ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ନିର୍ମଳ ରଖୁଥିବା ସ୍ୱତଃ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ, ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହୁଥିବା ଏବଂ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବା ଡବଲ ଲାଇଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ବରଦାନ, ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଲେପ ବା ନିଆରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଲେପ ବା ନିଆରା ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବା ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହୁଅ। ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ କାହା ପ୍ରତି ବି ଆକର୍ଷଣ ନଥିବ ଏବଂ ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହୋଇଥିବ। ଏହିଭଳି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେବା ହିଁ ସବୁଥିରୁ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିବା। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ନୁହେଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆକର୍ଷଣରେ ଆସିଯିବ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଅଟେ, ସେ ସର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଆରା ହୋଇଥିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିର୍ଲେପ ସ୍ଥିତି। ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉନଥିବେ। ନିଜର ରଚନାକୁ ବା ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଲେପ ସ୍ଥିତିରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିବେ। ଏହିଭଳି ବେହଦ୍ର ବୈରାଗୀ ହିଁ ରାଜଋଷି ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ, ତେବେ ସାହେବ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଆନ୍ତରିକ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଥିବ, ତେବେ ସାହେବ ବାବା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ହରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିତ ଅନୁସରିତ। ଦୁଃଖ ହରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିତ ଅନୁସରିତ। ତୁମରି ପଥର ପଥିକଟିଏ ମୁଁ, ମନେ ବଳ ଭରି ଦିଅ ତ ଅନୁସରିତ। ମନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପାଳୁଥିଲ ସଦା ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସରିତ। ତୁମରି ତ୍ୟାଗର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର, ଦିବାନିଶି ଝୁରି ହୁଏ ତ ଅନୁସରିତ। ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ
ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ହୋଇଥିଲ ତ ଅନୁସରିତ। ଏକ ବଳ ଆଉ ଏକ ଭରସାରେ କର୍ମ କରୁଥିଲ ନିରତ ଅନୁସରିତ। ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରି ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତ ଅନୁସରିତ। ସତ୍ୟ ପଥେ ଚାଲି ଗାଳି ମନ୍ଦ ଶୁଣି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପତ ଅନୁସରିତ। ତୋର ମୋର ଭାବ ସୀମା ସରହଦ ସ୍ୱାର୍ଥଠୁ ରହିକି ବିରତ ଅନୁସରିତ। ବିଶାଳ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବା କରିବାରେ ଆନନ୍ଦର ସୀମା ନାହିଁ ତ ଅନୁସରିତ। ଦୁଃଖ ହରଣ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରିତ ଅନୁସରିତ। ତୁମରି ପଥର ପଥିକଟିଏ ମୁଁ ମନେ ବଳ ଭରି ଦିଅ ତ ଅନୁସରିତ।